Balma muso tele lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen salam aleikum auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim baro nafama ale kɛnɛ o sigitɔ ye ni an b'aw fo an minnu bɛ Mali kɔnɔ aw ka foli bɛ yan an minnu bɛ jamana kɔ kan n'aw bɛ k'an lamɛn an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ ɲɛna k'a fɔ ayiwa sunkalo ale kunbɔtɔ don funteni bɛ dɛ nka an y'a di Ala ma se tɛ jɔn ye se bɛ Ala de ye finteni min bɔtɔ filɛ ɲɛ sunkalo an bɛ dugawu kɛ Ala ka ta fanga di an ma minnu mangɛrɛ ni furudimi b'u la n'u bɛ siran ni Ala ka kɛnɛya di minnu ta ye tension ye Ala ka kɛnɛya di yaasa sun bɛ se ka kɛ cogoya min na Ala ka batow bɛɛ minɛ ayiwa bi baro nafama kɛnɛ kan n'an ye Sitanɛ gɛn sa an bɛna baro boli min ka bisa o y'an ka tobilitigiw ye bari génération ale yɛlɛma yɛlɛma ye k'a fɔ ko émission ye bien manger o tɛ ou bien cuisine o tɛ dɛ ga baro nafama la f'i ka baro fɔ mɔgɔ ye denmisɛnninw k'a dɔn k'a fɔ waatiw tɛmɛna min ni sisan taw tɛ kelen ye denmisɛnnin dɔw yɛrɛ b'a fɔ a ma cɛ maman ka tobili ninnu ça c'est direct ça anw bɛ taa par étape de étape par étape ɔ kɔnɔna la sa an kɔni an ye denmisɛnnin dɔw wele ka na ale n'an bɛna jɛ ka baro bi olu minnu ye nouvelle génération ye cuisine moderne hali cuisine bɛ taa net tan fɛ sisan sisan denmisɛnninw tile jara dɛ an tun b'an sigi an baw de kɔrɔ an mamuso de kɔrɔ ka tasumaw fifa k'a kɛcogo lajɛ nka sisan a ye ni mago bɛ min na dɔrɔn e da e ka don net kɔnɔ k'a digi dumuni cogo min ka di a tobi cogo i pâtisserie fɛ i yɛrɛ b'a bɛɛ dilan i yɛrɛ ye bi kɔni sa ne y'an ka denmisɛnnin dɔ wele ka na ale ye an baara ɲɔgɔn ye yan ale ye kɔɲɔmuso fana ye n'ale ye madame Makalu Binta Mete ale b'an bolo kɛnɛ kan yan nɔ n tɛ n'a fɔ ko n b'i présenter mɔgɔ la tuguni Binta ne b'a f'i ɲɛna de sa n'i bisimila Muso TV sanfɛ i k'i kanubagaw fo Binta. Tanti i yɛrɛ ni tile i ni ce ne wele la i ka plateau sanfɛ an tɛna se ka baro in daminɛ n'an ma Muso TV lajɛbaga bɛ fɔ sabula olu de kama ni anw bɛ yan nɔ Muso TV lajɛbagaw j'espère que aw bɛna faamuyali sɔrɔ an ka nin baro in na. Ayiwa nin diyara n ye madame Makalu n y'a fɔ cogo min na sisan an ka waati n'aw taw tɛ kelen ye n bɛ misali d'i ma ni an tun bɛ naji tobi an mamusow y'an dege min na an ka naji o tun ye direct ye nka sisan aw ta kɛn bɛ indirect ni étape par étape ye n bɛ misali ta an n'an tun bɛ naji tobi an mansa an b'an sigi u kɛrɛfɛ an bɛ jaba wɔrɔ n'an ye jaba wɔrɔ o tuma u bɛ jaba kɛ kolon na dɔrɔn u b'a foroki n'u ye jaba foroki u bɛ tulu kɛ ta la tulu mana kɛ ta la u bɛ sogo tigɛ k'o ko k'o kɛ tulu la k'a jiran dɔɔni ka tamati nɔɔni k'o k'a kan ka lɔgɔti k'a kan jaba forokilen o bɛ bila kɛrɛfɛ jaba tɛ k'a la dɛ a bɛ jiran ka dɔɔni kɛ u bɛ sɔrɔ ka ji don n'u y'a ji don u bɛ sunbala susu ka jabaralen susu k'o k'a la ani kɔgɔ n'o kɛra la tuma min na a bɛ ka tobi n'a wulila dɔrɔn u bɛ jaba forokilen bɔ k'a k'a la jaba wulilen na an mamuso y'an dege min na u b'o k'a la n'u y'a k'a la a bɛ tobi ka tobi ka tobi ka tobi f'a bɛ mɔ makɔrɔni misɛnmanin tun tɛ k'a la makɔrɔni kumaba tun tɛ k'a la o bɛɛ kɛra kɔsa in na kow ye nka n'a in b'i tobi fo k'a dun u bɛ wuli jɛgɛbuti u b'o fara fara k'o k'a la n'u y'o k'a la o tuma n'a mɔ kuma bɛ na se fɛn ni pɔbari kɔni o tun ka d'u ye u b'o susu k'o k'a la o bɛ kɛ sababu ye ka a kasanin diya wa naji tun bɛ dun a tun ka timi f'an tun b'a fo ayiwa sisan ne de madame Makalu aw ka naji bɛ tobi cogo di. Yɛrɛ y'a fɔ cogo min na génération bɛɛ n'i ta kɛcogo don awɔ parce que an caman bɛ an caman b'a lajɛ internet de sanfɛ i yɛrɛ fɔ cogo min na sisan tobili tɛ mɔgɔ kamara kan fo n'i yɛrɛ kɛra mɔgɔ hakiligo ye sinon i mana dumuni fɛn fɛn tɔgɔ sɛbɛn o bɛɛ tobi cogo bɛ bɔ. ne ma dɔn tile jara sa a y'an ta kɔni kɛra lafiya dan walayi lafiya dan sisan tanti ne bɛ naji dilan ne bɛna daminɛ n b'a kɛ jɛgɛ naji ye an taara sugu la ka ban nafɛnw bɛɛ sanna ka ban ne yɛrɛ ka jɛgɛ bɛ n bolo ne ye n ka jɛgɛ ko fo k'a jɛ ne bɛ poivron ta k'a tigɛ a kunkolo poivron kunkolo ni fleur ni b'a kunna k'o ni céleri ni persil ni layi susu k'o don n ka jɛgɛ fan bɛɛ k'o don a kɔnɔna na ni n'o kɛ ne bɛ sɔrɔ ka n ka jɛgɛ jiran ni ne ye n ka jɛgɛ jiran tuma min na n b'a jiran pɔli la n t'a jiran n ka tobili kɛ daga la sabula tulu min bɛ kɛ ka jiran o bɛ caya ne ka daga ma ne ka daga ma bon kosɛbɛ o mana kɛ tuma min na jaba kumaba
ne b'o san k'o tigɛ k'o kɛ misɛnmanin ne tɛ n ka jaba foroki ko bɛɛ n'i ka gu don awɔ a denmisɛnninw ta n'anw taw tɛ kelen ye ni ne y'o jaba yiran san ne bɛ tomati ci fila ye k'a si ne tɛ fara in k'a la a gorobinɛ ko cogo di tanti o tɛ gorobinɛ an tulo b'i la ne b'a a si ka fara in bɔ a la a ji ko ni lɔgɔ tɛ ɲagami k'o fara n ka jaba in kan ni ne ka jaba bɛ ka yiran san n bɛ sɔrɔ ka kɔgɔ k'a la n bɛ poivre k'a la céleri ni persil ni fɛn n ye mun susu n b'o dɔ k'a la ka ji fitinin k'a la k'a datugu n'a yiranna fo n yɛrɛ k'a dɔn ko n ka jaba yiranna n mago bɛ couleur min na n ka n'a mana ban o couleur n'o dira n ma tuma min na ne bɛ sɔrɔ ne bɛ n ka na in ji don ne ye naji don o y'a sɔrɔ bɛɛ n'i ka gu don ne bɛ aubergine kɛ n ka naji la ne bɛ carotte k'a la n bɛ chou pomme k'a la gorobinɛ ye dɛ o bɛɛ bɛ sɔrɔ nasɔngɔ la o b'a yɛrɛ b'a dafa de tanti e m'a fɔ ko kɔɲɔmuso kɔɲɔmuso ta o ta y'a ka ko ye ayi kɔɲɔmuso ta y'a ka ko ye kɔɲɔmuso b'a duma ni dilan de woson ma ni bɛɛ sinon kuma dɔ la n bɛ woson yɛrɛ n b'o dɔɔni tigɛ n b'o kɛ n ka naji la ni n'a bɛ ka tobi kuma min na bon wulujɛgɛ comme wulujɛgɛ bɛ gɛlɛya kuma awɔ ou bien salen buti ninnu o de da ka gɛlɛn n t'o fana ka timi kosɛbɛ olu ka timi nka n'o tɛ yen sunbala kɔni a mana kɛ cogo o cogo marque caman bɛ yen u bɛ sunbala sachet ma feere hali dɔrɔmɛ 5 i bɛ sɔrɔ an kana ɲinɛ sunbala in kɔ dɛ sunbala u bɛ ka ɲinɛ sunbala kɔ nafaba de b'a la Mafi sunbala kasa an ka mɔgɔw i b'a dɔn tubabuya donna anw na o an b'a fɔ n k'a kasa ka gogo a bɛ n'a timiya mais a bɛ mɔgɔ kɛnɛya o kelen ni kɔni o fɔlɔ ko ye an ma ɲinɛ o kɔ a bɛ mɔgɔ kɛnɛya an b'o sunbala an b'o susu n'an y'o susu an b'o ni jaba yiranin susu ɲɔgɔn fɛ k'o k'an ka na la k'a to ne ka tobi sa donc ni n'a mɔ kuma surunna ne bɛ n ka jɛgɛ yiranin ta n b'a bila na la n'a bɛ tobi fo k'a tulu bɔ ni n yɛrɛ y'a dɔn san nka n'a kɛra an mago bɛ min na an kana ɲinɛ kɔgɔ fɛnɛ kɔ parce que caman ayi n'a kɔni diyala ye kɔgɔ ye i ye nin fɛn k'a la ni kɔgɔ mara i t'a dɔn ko Mafi k'i ma duman bɔ daga la fo n'i ye naani jɛgɛ ni diɲɛ fɛn bɛɛ k'a la k'a bilennen sigi mɔgɔ k'i bolo bila la n'u ma kɔgɔ y'a la bɛɛ b'i ka dumuni segin a banna i ye n ka fɛn san nafa tɛna k'a si la comme n kun ye kɔgɔ dɔɔni k'a yirantɔ la ka ban donc n bɛ dɔɔni fara n ka kɔgɔ kan parce que an ka bouillon caman filɛ mɔgɔ caman t'a fɛ du caman kɔnɔ a tɛ fɛn o yɛrɛ de kama an bɛ wulujɛgɛ ninnu ni sunbala ninnu k'a la walasa ka na timiya k'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ ma fara kan ni kɔgɔ dɔrɔn sinon n'i ye olu kɛfɛn ninnu k'a la ka n'a fɛ kɛfɛn yɛrɛ k'a la a ma se i ka bouillon fara kan ko gansan bɛ na ni n'a gu ye donc ni n ka n'a tobira fo k'a tulu bɔ k'a ɲɛ tanti ne yɛrɛ sɔnna n ka na ye kuma min na e kɔɲɔmuso ne bɛ sɔrɔ k'an ka na bɔ a présenter ko ɲuman k'a sigi vraiment madame Magalu tiɲɛ la i y'a fɔ cogo min tanti yɛrɛ na taa tilela fɛnɛ kelen du ye la nouvelle génération vraiment aw fana b'a ko kan aw yɛrɛ ɲuman aw bɛ kuli la bon Mafi bɔra k'a fɔ cogo min vraiment i ye naani fɔ hali a fɔtɔ mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ toilette b'a la ça c'est d'un wa a tobicogo yɛrɛ fɛnɛ a ka ɲi ça c'est de deux nka a ma nɛnɛ de fɔlɔ n t'a dɔn ni timiya in de bɛ yen tanti i bɛna nɛnɛ n'i ye nɛnɛ don o don i bɛ segin plateau kan ayiwa i y'a fɔ cogo min bon an ka waati ne ma min faamuya o y'a sɔrɔ kɛnɛyaw bɛ yen parce que munna an ka maakɔrɔ dɔ de la k'a fɔ an ye Mafi ko n'i bɛ na tobi ko ka jɛgɛ ko k'a ni sogo ɲagami k'i tɛ mandiya sɔrɔ abada i ka cɛlasigi la n bɛ n'o yɔrɔnin d'i ma y'a mɛn maakɔrɔ dɔ de la k'a fɔ n ye k'e muso o muso ni e de bɛ na tobi ka sogo tobi ka tila ka jɛgɛ ɲagami a la a ma fɔ i tɛ furu kɛ dɛ a ma fɔ i tɛ den sɔrɔ a ma fɔ k'i cɛ tɛ k'i fɛ dɛ ko mais k'i tɛ mandiya sɔrɔ i ka furu kɔnɔ an y'a mɛn maakɔrɔw la bi bi in na an minnu dun ye mɔgɔkɔrɔbaw ye mɔgɔkɔrɔbaya t'o la denmisɛnninya t'o la i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ sogo san abada ko ka sogo kɛ ko ka na labɔ ko ka sɔrɔ i ma jɛgɛ dɔ bila a la walima i ma kibu dɔ k'a la najini an ka kɛ najini ye n'a ye tɔgɔfɔli kɛ Mafi a bɛ k'i n'a fɔ publicité don o dun man ɲi f'i ka najini dɔɔni fila la bon o dun b'a fɔ ko sogo ni jɛgɛ mana ɲagami k'a bɛ maa mangoya bon yɔrɔ fɛnɛ ka gɛlɛn dɛ bon yɔrɔ an b'o fɔ an ka denmisɛnninw k'u hakili t'o la n'aw bɛ sogo ni jɛgɛ bila ɲɔgɔn na komi e yɛrɛ ye kɔɲɔmuso ye i yɛrɛ bɔra sisan k'a wuli jɛgɛ buti fɔ yarɔ i ye salen buti fɛnɛ fɔ yarɔ ne m'o f'i ye dɛ ça prouve que i bɛ cuisine dɔn sisan maintenant a bɛ min fara o boloda la n'i bɛ jɛgɛ kɛ na la
alle kibu yɛrɛ t'i bolo me misali d'i ma i b'i ka na tobi i b'i ka na yiran fɔlɔ a kɛra sogo ye o a kɛra sugu n'a yira ni kun fɔlɔ min bɛ kɛ dɛ ni jɛgɛwusu de b'i bolo n'i bɛ n'o de k'a la walima ni wulu jɛgɛbuti de b'i bolo walima ni salenbuti de b'i bolo n'i bɛ fɛ k'o kɛ ka n'a timiya i b'a susu k'a kolo bɛɛ bɔ a la k'a nugu i ka n'a yirantɔ dɛ i b'a k'i ka n'a ka yiran a n'a bɛ yiran ni ɲɔgɔn ye k'a ɲagami ɲɔgɔn na kosɛbɛ f'a timiya bɛ don a la i bɛ ala kali kuma de la k'a fɔ k'i yɛrɛ najinin de k'i ka n'a la o kɔfɛ maintenant n'a ji don kuma sera n'i y'a ji don i bɛ se ka ingrédient tɔ ninnu a ka tubabu ta ninnu ni poivron ninnu sinon n bɛ min f'i ye ma fille anw t'a la poivron tun tɛ kɛ yen n'i tun ye poivron an denmisɛnninama an tun mana poivron ye mɔgɔ min bolo a b'a fɔ k'i bɛ jubatɔ naji tobi de la a ka haramuya n'an tun ye céleri ye maa min bolo an b'a fɔ i bɛ jubatɔ naji tobi de la wa poivron ni céleri o de tun bɛ kɛ jubatɔ naji la an mansaw tun b'a kɛ cogo min direct n y'a fɔ cogo min na ka jaba foroki ji wulila dɔrɔn i b'a kala n'i y'a kala n'a tobira ka mɛn o tuma i bɛ sɔrɔ ka a tɔgɔ di n ye jumɛn fɔ dɛ sunbala jabarale i b'o susu i bɛ sunbalaw fana susu i b'olu bɛɛ lajɛlen k'a la n'a tobira ka tobi safa bɛna du bon an ka génération nana bɛn makɔrɔni kumabaw ma an bɛ wuli waati min na an npogotigilamani an tun makɔrɔni misɛnmani ani makɔrɔni kumaba k'a la pour que a ka se ka du o tuma n'a dura maintenant an bɛ sɔrɔ ka poivre ni layi kɛ sisan ka sunbala kasa ni jabaralen kasa ninnu tigɛ k'o bɔ a la pɔbari ni layi t'an bolo an yɛrɛ tun tɛ layi san ka caya an tun bɛ fiyɛ ni poivre de kɛ ka kasa tigɛ n'o kɛra maintenant an bɛ sɔrɔ ka gamugunin k'a la o tuma an b'a servir safa an ka na aw bɛ se k'o dun sisan ne n'o tobi k'o d'e ma e bɛ se ka dun a bɛ diya an b'an ba caman ka da don olu n'an ta tɛ kelen olu ta yɛrɛ ka di n'an ta ye ala ka sababu ɲuman k'an ye ne nana ko compliqué bon sisan n bɛ min f'i ye ma fille n bɛ n'a ɲininkali min sɛmɛ i la sisan mɔniko bɛ cogo di dɛ bi a yɛrɛ minnu yɛrɛ ye kɔɲɔmusow ye surtout sunkalo yɛrɛ setɔ min filɛ nin ye o bɛ n'a fɔ de ko mɔnitobilaw natɔ don a bɛ mɔnikuru bɔ wa yalima e buramuso bɛ mɔni fɛ wa tanti an bɛ mɔnikuru bɔ a ye mɔnikuru bɔ cogo di e bɛ se mɔni yɛrɛ kɛ la tanti ne bɛ se mɔni yɛrɛ kɛ la basi dun marakaw ta ye basi ye dɛ tanti n bɛ basi kɛ ani fila i b'o dɔn i bɛ se basi la n bɛ se basi la tanti to dun tanti n bɛ se to la alhamdulilahi rabbil alamin ayiwa sisan ma fille ne bɛna min da i ka kuma kan anw ka waati la to tun bɛ tobi cogo min ne t'a dɔn n'aw sisan ta ye kelen ye dɛ parce que aw ka fɛn bɛɛ ye direct ninnu ye sisan an dun ka to anw b'a fasa de k'a fasa f'i wɔsiji bɛ jigin f'i bolokan fila b'a dɔn k'i bɛ baara la bon sisan an ɲɛ b'a la u bɛ ka to moderniser u bɛ ayiwa n m'a f'i ye wa tanti directinin dɔ n b'o ye denmisɛnw bolo sisan tanti kana an kana ko gɛlɛya ɲɔgɔn bolo i bɛ se k'o ɲɛfɔ n ye wa a ka directinin parce que ne tɛ se ale la ne y'a kɛ une fois a réussira ne bolo deuxième fois daga bonyalen a tiɲɛna ne bolo fo n tilala k'a réparer i bɛ se ka dɔ fɔ o la a ka to directinin an ka directinin bɛ nɔgɔya kaba de la a bɛ kɛ cogo di n'i ka kaba mugu bɔra sisan to directinin i bɛ ji sigi daga kan ni ji wulila i bɛ ji wɔlɔkɔ ta i b'i ka o tɛ kɛ daga kɔnɔ dɛ ji wɔlɔkɔlen awɔ i bɛ n'i ka mugu ɲagami n'i y'a n'i ka mugu ɲagami i bɛ sɛgɛ k'a la fo a k'i ka couleur di n'o kɛra sisan o sigilen i ka daga wulilen o de y'anw ka fasako kelen an b'o k'o la dɔɔni dɔɔni o y'a sɔrɔ i ye ji dɔ kɛ barama kɔnɔ kɛ awɔ fo ji ka wuli maa ji tɛ caya kosɛbɛ toseri de bɛ caya kosɛbɛ toseri de bɛ caya o de y'anw ka to ye o awɔ walasa an b'a mélanger dɔɔni dɔɔni fo ka na a ye a kolo bɛ ka ja n'a kolo bɛ ka ja sisan pour que a kana kuru an b'an ka mugumaw kɛ k'a fɛn ka ɲɛ k'a fasa dɔɔni ka ɲɛ fo k'a kolo ja o de y'anw ka to ye o tuma a bɛ dɔ bɔ charbon na sa dɔ bɛ bɔ charbon k'a to a ka wusu dɔɔni a ka wusu dɔɔni n'a wusura ka jɛ an bɛ fasako kelen kɛ tuguni bon ma fille o de y'a to ne y'a fɔ n ko waatiw tɛ kelen ye aw de tile diyara tiɲɛ tɛ parce que anw minnu filɛ nin ye hali sisan ne delila ka i ye min fɔ sisan ne delila ka to directing essayer n y'a essayer ivoirienne dɔ fɛ mais o ta tun ye kaba ye a don kaba tun bɛ n bolo n y'a essayer a ɲɛna a diyara a kaba de ɲɛ ka di a ɲɛna mais kɔfɛ saɲɔ tun bɛ n bolo n y'a kɛ saɲɔ la a ma ɲɛ
c'est pour cela ye saɲɔ in fɔ sisan y'i lajɛ n y'o de fɔ n ko baro nafa de b'a la ne bɛ nafa dɔ di e ma bon e fɛnɛ ba ye ne ye e fɛnɛ bɛ nafa dɔ di ne ma e filɛ ka nafaba de di ne ma sisan to direct in na parce que ne de b'a kɛ ne y'a kɛ ni kaba a ma ɲɛ ne bolo ne yɛrɛ kamana ganna bon o b'a yira k'a fɔ ko ko k'a fɔ n si kɔrɔbayara nin ma connaissance mɔgɔ tɛ kɔrɔbaya ma denmisɛnninya tɛ baara la mɔgɔkɔrɔbaya tɛ baara la e filɛ k'a ka to fasa min fɔ nin ye tan an ka to fasa waati e m'a ye wa an kɔrɔtɔ an fisigiw bi ja cogo min an bɛ baara minnu kɛ i y'a ye a ka direct ninnu o kɛlen bɛ ka aw kɛ aw kɛlen bɛ tubabumusoni kɛtɛ aw kɛlen bɛ kɛtɛkɛtɛninw ni tubabumusoniw ni fɛnw ye dɔrɔn aw kɛlen bɛ misi ni direct bon an dun ka fɛnw bɛɛ tun ye an ka waatiw la n bɛ misali d'i ma sisan o bɛ ɲɔ de bɔ bɔrɔ kɔnɔ yɔrɔ min na dɔrɔn k'a ko ka kɛ a tɔgɔ di malo bɔ bɔrɔ kɔrɔ yɔrɔ min na dɔrɔn k'a ko yɔrɔ min na dɔrɔn ka se k'a kɛ ɲintin an ka waati la o tun tɛ yen malo y'a bɔ cogo cogo an mansaw u b'a fɔ de ko malo fo ka bɔrɔ kasa de bɔ a la ko bɔrɔ kasa de bɛ malo la o b'o de fɔ i bɛ malo de bɔ o b'a kɛ kolon de kɔnɔ k'a sanpa est ce que bɛ sanpali kɔrɔ dɔn i b'a dɔn dɛ alhamdulilayi rabbil alamin bon malo ɲɔ an b'a fɔ de ma ko k'a folo mais malo an b'a fɔ de ma ko k'a sanpa i b'a sanpa sanpa dɔɔni k'a sanpa sanpa dɔɔni ko bɔrɔ kasa bɛ bɔ a la o tuma an baw b'a fiyɛ n'a fiyɛra maintenant o tuma an bɛ sɔrɔ k'an ka malo tobi est ce que malo sanpa bɛ yen tugun bɛɛ ta tɛ bɔrɛ direct ye sisan ou bien malo sanpa souvent an yɛrɛ bɛ riz parfumé de san n y'a to ala ma koyi riz parfumé o fana bɛ yen kɛ ayi tanti parfum de bɛ fiyɛ a la o ma se wusuli yɛrɛ la parfum de bɛ fiyɛ a la ayi o kɛra comme o wusulen de bɛ na tanti b'o ta de dɔrɔn k'o kɛ daga la mais o ko riz parfumé ne m'o faamuya o y'a tubabu tɔgɔ ye o a sɛbɛnnen don a kan bɔrɔ min kan riz parfumé donc an b'o riz parfumé de san tanti an ka génération y'an jaabi tiɲɛ la a y'aw diya dɛ bon n bɛ misali kelen di anw ka waatiw la sisan an tun bɛ ɲɔ folo n'an ye ɲɔ folo an bɛ ɲɔ sisan i bɛ jateminɛ kɛ sisan yɛrɛ ɲɔ yɛrɛ tɛ folo tugun sisan ɲɔ i b'a a folonen de san ka na n'a ye walima cɛ bɛ na n'a folonen de ye bɔrɔ la ka n'a bila ɲɔ folo an tun bɛ ɲɔ min folo an bolo la fɔlɔ n b'o f'i ye ma fi a bɛ anw yɛrɛ kɛnɛya munna an kɔ k'u bɛ sigi mɔgɔ yɛrɛ bɛ âge dɔ d'an ma k'a sɔrɔ an tɛmɛlen don o kan baara yɛrɛ ye sport de ye e mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka kɛnɛya e ka tugu tagama la kudayi mɔbili se b'i ye mɔbili to yen i ka tagama moto se b'i ye moto to yen i ka tagama taxi se b'i ye sotarama se b'i ye kuma dɔ la olu bɛɛ lajɛlen to yen i ka tagama donc e m'a ye dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ mana dɛsɛ mɔgɔ banabaatɔ la o b'a fɔ i ka sport kɛ yan bon baara yɛrɛ ma fi o ɲɔgɔn sport yɛrɛ tɛ ne yɛrɛ bolo n b'o conseil di aw ma i yɛrɛ fɛnɛ ka se k'o conseil ta k'a di i denmisɛnɲɔgɔnw ma hali ni moyen bɛɛ b'i bolo n'i ye muso de hali ni diɲɛ moyen bɛɛ b'i bolo i k'i jilaja au moins i yɛrɛ ka to k'i lamaga lamaga dɔɔni dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ b'o fɔ il faut jamais faire 2 heures de temps sur place hali n'i bɛ baara la wuli ka tagama dɔɔni dɔɔni wuli ka koni dɔ kɛ hali n'i dalen don i bɛ télé lajɛ la i yɛlɛma i senw fili fili i bolow fili fili i ka fɛnnin dɔ kɛ 2 heures de temps sur place a man ɲi adamaden yɛrɛ ma a bɔ hakili to yɔrɔ la minnu ye denmisɛnninw ye sisan an bɛna min da i ka kɔrɔfɔ kan sisan o ye mɔniko ye mɔni a y'aw fasa fili dɛ mɔni yɛrɛ kɛli ma nɔgɔn dɛ i m'a fɔ k'i bɛ se mɔni yɛrɛ kɛ la sunkalo mana se n bɛ taa mɔni kunbɛn i bara problème foyi t'a la ayiwa an b'a da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan an bɛ muso tv ale de sanfɛla la an bɛ baro min kan bisa o ye an balimaw ka tobilicogo waati ani sisan denmisɛnninw ka tobilicogo waati u ko ko anw ta ye direct baw ye olu yɛrɛ ta ye étape par étape nka n'i y'olu ɲininka sa olu b'a fɔ k'olu ka n'aw ka timi n'anw ta ye aw ka n'aw n'anw ka na ne min ka timi an ɲɛ b'anw kɔ k'u la o mun y'anw kɛnɛya est-ce que an t'o concours kɛ aw bɛ na n'aw ta ye an yɛrɛ bɛ na n'an ta ye y a pas de problème an bɛ mɔgɔw wolo olu bɛ na a tɛ fɔ mɔgɔ min y'a gɛrɛ émission bien mangé ta aw ka téléso la yan o bɛ kɛ spécial de tanti o concours bɛ kɛ spécial de kɛnɛma mɔgɔw de bɛ na a tɛ fɔ mɔgɔ min y'a gɛrɛ o kɛ k'a lajɛ e b'i ka to directinin kɛ awɔ ne yɛrɛ bɛ n ka to indirect kɛ o tuma an bɛna sigi yan a ka bien manger mɔgɔw u bɛna lajɛ ni min diyara o tɛna fɔ an ye yan an bɛ dugawu kɛ ala ka dɔ yira an na an b'a fɔ mɔgɔw ye k'an bɛ muso tv de sanfɛla la an bɛ baro bolila min kan n y'a fɔ cogo min na bi o ye an ka waati tobiliw ani sisan tobiliw ani fɛnɛ tobili bɛ nafa min ɲɛ mɔgɔ ye muso furulen k'a fɔ ko i furula ten dɔrɔn moyen bɛ n cɛ bolo sisan denmisɛnninw ne wa ne tɛ foyi kɛ n ko baarakɛla 3 de bɛ ne bolo gardien bɛ yen o bɛ filɛri tigɛ dɔ bɛ yen nɔ o bɛ yɔrɔ arroser nin bɛ fini nɔgɔw ko nin bɛ minɛnw ko ale yɛrɛ b'a ko k'a jɛ dɔrɔn
n'a ye voiture ta vie a taara n'a nana chérie somɔgɔw a y'a sigilen ayiwa dumuni filɛ yen nɔ ayiwa an ka taga pariki la yan fɛ an ka taga kɔɲɔ la yan an ka taa denkundi la yan kuma o kuma e mana dumuni kɛ yɔrɔ min na dɔrɔn n'e tɛ dumuni na e dalen bɛ climatiseur kɔrɔ n'e t'o la e bɛ voiture kɔnɔ n'e tɛ voiture kɔnɔ e bɛ se ka kɛnɛya cogo di e bɛ kɛ pharmacie bɔbaga de ye mɔgɔ bɛ pharmacie la bɛ pharmacie la parce que on doit jamais manger et se coucher a y'o fɔ bɛɛ ye dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ b'o fɔ n'e bɛ dumuni kɛ yɔrɔ min na dɔrɔn i bɛ se ka i ko k'i jɛ yɔrɔ min na dɔrɔn ka se ka n bɛ taa sieste kɛ han an tilala tilelafana dun na an ye dessert dun n bɛ taa sieste kɛ yanni ka taa sieste kɛ dɛ n'i ye dumuni kɛ wuli k'i lamaga dɔɔni dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ b'o fɔ n'i tilala dumuni na n'i bɛ se ka juran-juranin dɔɔni kɛ o kɛ n'i bɛ se ka tagamani dɔɔni kɛ o kɛ mais ka dumuni kɛ yɔrɔ min na k'i da organe minnu bɛ e kɔnɔ la dɛ a si de tɛ travail kɛ dumuni si tɛ yɛlɛma n'a ma yɛlɛma o kuma e b'i da ala ne ka furudimi yɛrɛ wulilen don bi koyi nin fura in tɛ yan wa nin bɔnɲɛmugu in tɛ yan wa nin fura in tɛ yan wa n'an ko k'an bɛ fura tɔgɔ fɔ a bɛ k'i n'a fɔ pharmacie publicité don tɛ maa bɛ fura san e bɛ fura san na e kan ka dumuni yɛlɛma e tɛ baara kɛ ne tɛ dumuni na e bɛ sunɔgɔ la ne tɛ dumuni na e bɛ sunɔgɔ la dumuni bɛ yɛlɛma cogo di fanko yɔrɔ fɔ dɛ ma fi an b'a dɔn maaw ye faamuyali kɛ nin na an b'a lajɛ sisan sa an bɛ don an ka publicité la muso TV don an bɛ baro nafama kɛnɛ kan an bɛ don publicité la Mousso TV à vos côtés depuis plus d'une année, la première chaîne 100% dédiée à la femme. Pour vos spots publicitaires, vos clips vidéo, la couverture médiatique de vos événements et vos diffusions, Mousso TV reste à votre service. De plus, nous vous proposerons des émissions de divertissement, de santé, de VBG, violences basées sur le genre, de cuisine, de mode et de culture. Mais avant tout, Mousso TV, c'est le média qui vous donne la parole. Pour toute autre information, contactez-nous au 66 71 50 06 ou au 69 88 51 30. Mousso TV, le monde à travers un regard de femme. Ayiwa balma an bɔra sugu kɔnɔna la sisan nɔ Muso TV an y'a fɔ an b'ale sanfɛ an yɛrɛ fɛnɛ sunkalo kuma na se an fɛnɛ tun bɛ planiw dilan an ka cɛkɔrɔbaw ye an bɛ planiw dilan aw tɔntɔnw ye bɛɛ n'i ka plaw cogoyaw don dɛ an b'a dɔn aw fɛnɛ b'a ka planiw dilan ne yɛrɛ n'an ka musokɔrɔba pla dɔ f'i ye sa kɛ i yɛrɛ k'o fara i bolo da la émission bien manger tɛ mais a ka fisa mɔgɔ ma n b'o f'i ɲɛna dɔgɔtɔrɔw b'a fɔ dɔw bɛ yen nɔ ne fɛn min ka d'u ye dɔrɔn olu b'a fɔ de nin de ka di ne fo n ka to ka nin de dun kuma bɛɛ fo n ka to ka nin de dun ça c'est pas bon fɛn dɔ bɛ yen a ka di e ye madame Makalu mais i b'a sɔrɔ dumuni hakɛ dɔ de b'a la n bɛ misali ta k'a di sisan sɛfan n delila ka muso dɔ ye n yɛrɛ dɔnbaga dɔ don kuma o kuma a bɛ sɛfan alvéole de san a b'a bila frigo la sɔɔni chaque 10 minutes muso den mana kasi sɛfan kelen bɛ yiran ka d'a ma a mana kasi sɛfan fila bɛ yiran ka d'a ma fo ka den kɔnɔ minɛ k'a balo ne n ko i bɛ sɛfan di la den ma kɛ ni hakɛ ye dɔgɔtɔrɔ ko adamaden n y'a ye don min na n y'a fɔ a ɲɛna n ko adamaden i ka kan ni sɛfan kuru kelen de ye semaine kɔnɔ sɛfan kuru kelen mɔgɔninfin i ka kan n'o de ye bari i kana sɛfan lajɛ ta k'a ka fɛ ka digérer ka gɛlɛn diɲɛ fɛn bɛɛ ye ne y'o kɛ den kasi o kasi i bɛ sɛfan kelen ta k'o d'o ma i ma kasara lase den ma den lajɛ ka n'a to fɛn dɔ bɛ yen nɔ k'a ka di den ye ko n b'a ta k'a d'a ma an b'o yɔrɔ misaliw di bari baro don nafa b'a la a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ nin lamɛn sisan o ka baara ye nin ye o b'a fɔ an ye nin mɛn Muso TV ka baro nafama la an ka hakili to nin yɔrɔ la ou bien n b'a dɔn maaw ye faamuyali k'o yɔrɔ la ma fi madame Makalu sisan an bɛna aw yɛrɛ ka denmisɛnnin plat dumani dɔw sunkalo setɔ filɛ dɛ e bɛ plat dumani kɔɲɔmuso spécial ni naji tɛ nin ye nin tɛ to ye nin tɛ mɔni ye e bɛna plat spécial ni dɔ de fɔ an ye sisan sa sunkalo fɛ e bɛ min dilan ka di ne burankɛ ma tanti o plat spécial de ko bon sunkalo kɔni na man di ne ka dumuni girimanw dilan awɔ supu ninnu de ka di ne sunkalo la bon supu i bɛ se ka a diversifier k'a bɔ ɲɔgɔn na i bɛ se ka sogo yɛrɛ ka girin genre jɛgɛ sogo yɛlɛma man di dɛ fer de b'ale la nɛgɛ donc jɛgɛ hali sɛ bon sɛ o fɛnɛ fɛn ka di ni sogo ye o ka magan ni sogo ye
dumuni wɛrɛw fana bɛ yen ko kukala ninnu mɔgɔ caman t'a fɛ golo yɛrɛ ka ɲi mɔgɔ ma kosɛbɛ maliyɛn ka sogo ko ka bon nka maramakalu misisen ni filɛ nin ye a ka ɲi mɔgɔ ma kolo fasama ninnu filɛ nin ye a bɛɛ ka ɲi mɔgɔ ma mais sogo bilen de ka di adamaden ye sogo bilen dun filɛ nin ye a n'a kɔlɔlɔ de bɛ ɲɔgɔn na tɛmɛ n'i ka babu tɔ ye donc comme i ko sogo fɛnnama ninnu ka ɲi mɔgɔ ma misisen ni kukala ninnu donc tante an bɛ o recette an bɛ bi ta ko ye misisen yɛrɛ ko la tante min ka gɛlɛn ne ma parce que ne tɛ misisen dun kɛnɛma o y'a kotogo ko ye o b'a la dɛ an b'a kotobalen caman dɔn a bɛ bana bila n na najini sugu bɛɛ bɛ ɲagama a la mafin bɛ kuma kelen f'i ye n'i bɛ najini kelen min k'i ka daga la don min o k'a la k'a fɔ ni najini filɛ nin ye dɔwɛrɛ filɛ najini ka ca sugu la a bɛ sugu 5 bɔ i bɛ gadonmuso dɔw bɛ se ka najini sugu 5 ta k'a k'u ka daga kɔnɔ i ka n'a bɛ kɛ n t'a si dɔn de i t'a dɔn gu kelen min b'a la n'i bɛ najini kelen min k'a la de o kelen k'a la n b'o conseil ta k'a d'i ma quoi i bɛ se ka tɛmɛ ni babu ye bon ne ka misisen ne mana ko k'a jɛ ne b'a kɛ daga kɔnɔ ka ji k'a kan k'a datugu dɔɔnin i b'a dɔn ale jaba tɛ caya jaba fitinin kelen yɛrɛ ka ɲi ale la comme ne tɛ jaba susu i b'a tigɛ ka kɛ misɛnmanin ye jaba su man di ye a gaziya gazi ko tɛ bon ne bolo a gu bɛɛ bɛ to a la o de la mɔgɔ ka faamuyali tɛ kelen ye ne yɛrɛ bolo a gu bɛ to a la o de la o de la ne bɛ jaba kumaba ta n tɛ jaba misɛnnin ta donc ni ne o tigɛ ani ka le temps que ne y'an ka ingrédients tigɛ ne t'a sigi daga kan ne b'ale to ji la k'a datugu dɔw b'a fɔ k'i ka sɛgɛ fitinin k'a la walasa a ka ɲɔgɔn fɛn yanni i k'a sigi ta kan a ka mɔ joona a ka mɔ joona a bɛ lɔgɔ jeni a bɛ charbon jeni a b'a bɛɛ jeni hali gazi i ka gazi bɛ ban joona a ko la donc o la ne mana tila an ka fɛnw tigɛli la tuma min ale ɲɔgɔn direct tɛ tante parce que i b'i ka kasa tigɛlanw poivre fɛfɛ dɔɔnin céleri lait susulen carotte tigɛlen ne b'a bon carotte ninnu b'o to dɔɔnin parce que kunkolo a bɛ nɔɔni a la n bɛ carotte ni pomme de terre ninnu morceau fitinin fitinin k'a fili a ɲɛfɛ dɔrɔn ani navet ninnu n b'olu to kɔfɛ mais kasa tigɛlan kɔni ne b'o bɛɛ k'a la ɲɔgɔn fɛ k'a datugu cɛni na ma chérie nin ye tibima ye misisen kɔni ayi ale kɔni i y'a kɛ cogo cogo n'i y'a kɔni n'a mɔna ka ban n'i y'a bila i da kɔnɔ a bɛ tɛmɛ minɛ a bɛ tɛmɛ wa a ka girin i bɛ tile bɛ kɛ ji min na a b'i lajɔ bon tanti yɛrɛ bɛna planin dɔ d'i ma n bɛna conseil dɔ fara i ka misisen yɔrɔ kan yanni n ka taa n'o plat ye misisen min filɛ n'i b'a tobi i ye min fɔ tout est ok mais pour que a ka nɔgɔya i ma a tobili ka nɔgɔya i ma sɛgɛ kana k'a la foyi kana k'a la thé kelen kelen min filɛ nin ye a bɛ thé min wuli n'a b'a min a denmisɛnninw i bɛ thé a sachet kelen san n'i y'a san i b'a wuli a premier n'i y'a premier wuli yɔrɔ min na dɔrɔn i b'a yɛlɛma i ka misisen kan a sigilen daga i kɛlen k'a kɛ ta la n'a wulila ka tobi dɔɔnin dɔrɔn i bɛ thé wulilen yɛlɛma a kan i tɛ lɔgɔ jeni i tɛ charbon jeni i ka misisen bɛ mɔ ka ɲɛ wa a tɛ kunnaya o ye secret dɔ ye bicarbonate tɛ k'a la wa sɛgɛ tɛ k'a la o ye tanti ka bolomafara ye k'o di kɔɲɔmuso ma i ko fara i bolo dala madame Makalu n'an bɔr'o la sisan nɔ ma chérie sisan an musolaka minnu filɛ nin ye an b'o fɔ denmisɛnninw ye an ka to k'u gɛrɛ an na gada la an k'u gɛrɛ an na génération tɛ kelen ye tobiliw tɛ kelen ye datu min filɛ nin ye nafa b'a la sunbala min filɛ nin ye nafa b'a la mais n ye n dɔnbaga dɔ ye a bɛ tobili kɛ cantine na n ko a ma e bɛ na i tobi k'a sigi mɔgɔ kɔrɔ e tɛ sunbala k'a la foyi tɛ k'a la ko non ko sunbala tɛ se ka k'ale kana la k'ale tɛ se ka sunbala supporter n y'a lajɛ n yɛlɛ la sunbala min filɛ nin ye nafa min b'a la an ka mɔgɔkɔrɔba dɔw tun bɛ yen u tun bɛ si sɔrɔ san 100 ani kɔ san 80 ani kɔ u bɛ datu dun u bɛ sunbala dun n yɛrɛ bɛ musokɔrɔba dɔw dɔn maninka de don walayi ma fi hali n'a bɛ ku tobi sunbala bɛ k'a ka ku la n'a bɛ ku bɛ tobi dɛ u bɛ datu de ji bɔ k'a kɛ ka ku ji don ya dɔ kɛnɛya dan ye dɛ maninkakɛ bɛ yen a balolen bɛ yen a bɛ san 100 ni kɔ de la o de kosɔn an b'o fɔ denmisɛnninw ye an ka hakili to an ka laadala dumuniw na datu b'o la an ka tubabuya ba in dabila tubabuya a ka di mais n'u ka fɛn min bɛ yen ni nafa b'a la an k'olu ta mais nafa tɛ minnu na an k'olu to yen sinon i filɛ ka jaba min fɔ nin ye a nafa ka bon kosɛbɛ mais denmisɛnnin caman bɛ yen u b'a fɔ ne bɛ jaba wɔrɔ ɲɛji bɛ bɔ ne bɛ jaba wɔrɔ a gazi bɛ n tɔɔrɔ n'i bɛ jaba wɔrɔ n'a gazi b'i tɔɔrɔ ma fi n'i bɛ jaba wɔrɔ ne denmuso
e min kulo bɛ na muso TV sanfɛ ni bɛ jaba wɔrɔ e min ɲɛ bɛ na muso TV sanfɛ i ka jaba wɔrɔ k'a ɲa n'i y'a wɔrɔ a ko k'a jɛ pasi n'i y'a ko k'a jɛ a kɛ daga kɔnɔ i ka balabala a banna gazi ko t'o la dɛ i b'a kɛ daga kɔnɔ k'i ka jaba balabala n'i y'a balabala i b'i ka jaba balabalalen bɔ i b'a kɛ kolon na i b'a foroki gazi ko t'o la dɛ a balabalalen n'i y'a bɔ n'a sɔrɔ i b'a tigɛ de i b'a tigɛ i b'a k'i ka daga la mais i y'a balabala ji min na kana bɔn dɛ nafa b'a la a kɛ k'i ka n'a ji don o ye bolomafara ye k'o di denmisɛnninw ma a ka hakili t'o la k'a dɔn k'a fɔ an musokɔrɔbaw fɛnɛ nafa dɔ b'an na nka an bɛ an lamɛnbagaw k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan n'aw bɛ fɛ k'an ka barow ye tuguni n'o ye rediffusion ye muso TV sanfɛ n'o ye baro nafama ye ayiwa aw bɛ se ka don YouTube kɔnɔna la a bɛ baro nafama ye walima a bɛ don Facebook kɔnɔna la an ka baro in a bɛ segin k'a ye ayi an b'a fɔ ye sa k'aw bon appétit ayiwa an balima muso TV lajɛjaga an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn an y'a fɔ an ɲɛna cogo min na baro nafama kɛnɛ kan madame Makalu de b'an bolo yan nɔ an jɛra ka baro kɛ olu ye denmisɛnninw ye génération tɛ kelen le monde c'est comme ça diɲɛ yɛlɛma yɛlɛma de an bɛ yɛlɛma denmisɛnw nɔfɛ de dɛ bari sisan yɛrɛ an baw bɛ naji tobili min kɛ u bɛ jaba susu fɔlɔ de n'u y'a susu tuma min na u b'a yiran k'a yiran k'a yiran ko fo k'a jaba kasa bɛ tigɛ k'a jaba gazi bɛ bɔ a la ne yɛrɛ don b'o la sa an bɛ yɛlɛma ɲɔgɔn nɔfɛ koyi ne yɛrɛ tɛ se ka jaba wulilen an baw y'an dege min na ko k'a ta k'a karote fo an ka jaba yiran fɔlɔ de an sago la k'a jaba gazi bɛ tigɛ ka sɔrɔ k'an ka naji tobi bolomafara min bɛ yen san n'an bɛ n'o d'a ma yanni ni madame Makalu ka au revoir di aw ma aw y'a hakili to datu la a y'a mɛn denmisɛnninw a bɛ mɔgɔ kɛnɛya aw y'a hakili to sunbala la a bɛ mɔgɔ kɛnɛya ko hakili to la an bɛ misali di aw ma datu n'a dɔ la aw maa minnu bɛ yen n'aw bɛ tigadɛgɛ n'a tobi tanti b'o misali di aw ma bi bien manger tɛ dɛ n b'o fɔ aw ɲɛna baro nafama de don aw bɛ datu ɲini datu kelen kelen k'a susu k'a nugu k'a ji bɔ n'a y'a ji bɔ a b'a ji sɛnɛ n'a y'a ji sɛnɛ tuma min na a b'a kɛ daga kɔnɔ n'a y'a kɛ daga kɔnɔ a b'a ka ɲugu tigɛ k'a k'a la k'a ka jɛgɛ fara fara k'a k'a la ni jɛgɛ wusu de don a jɛgɛ wusu ma de ye a b'o fara fara k'o k'a la ka ngɔyɔ k'a la ka forontobani k'a la ka tigadɛgɛ k'a la a ka n'a bɛɛ k'a tobi fo k'a mɔn fo ka tulu tigɛ n'a y'o bɔ o datu ji ma hali n'a ka di ye n'i bɛ naji tobi naji kelen kelen datu susu i k'a ji bɔ n'i y'a ji bɔ tuma min na i ka n'a ji don n'a ye n'i n'a ji don ni datu ji ye hali sunbala ko t'i ma tuguni kuma tɛ jabaralen ko ma a couleur bɛ yɛlɛma wa n'i b'a dun a bɛ kɛnɛya min d'i ma o de y'a dan ye o ye bolomafara ye k'o di aw ma an b'a dɔn a bɛna faamuyali sɔrɔ nin na madame Makalu an k'a kuncɛ ma chérie foli bila lamɛnbagaw ni lajɛbagaw ma an ka foli bɛ muso TV lajɛbaga bɛɛ fɛn bɛ k'an lajɛ muso TV sanfɛ aw de kama an bɛ yan nɔ n'aw bɛ fɛ k'an ka nin jamukan yɛrɛ sa tanti Sogola u b'a lajɛ lundi donyaw fɛ ani juma donyaw fɛ n'an ka journal télévisé banna inchallah i bɛ se k'i ka mɔgɔw fo madame Makalu e tɛ foli kɛ a ye n burankɛ fo kɛ e bɛ dumuni ba dilan ka di n burankɛ ma k'e tɛ n burankɛ fo jo t'o la dɛ n burankɛ fo n'i m'a fɔ n b'a fɔ a ka dɔ tigɛ ka bɔ nasɔngɔ la dɛ sunkalo setɔ min filɛ dɔ tigɛra sunkalo setɔ min filɛ dɔ tigɛra ka bɔ nasɔngɔ la o ma ɲi ma dɛ ou bien foli kɛ a ma nɔgɔ foli kɛ an ka foli a b'an lajɛbaga bɛɛ komi n y'a fɔ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnya na metelaka minnu b'an lajɛ Ɲarela Sanankɔrɔba ani fan bɛɛ fɛ an ka foli bɛ famille Makalu ani famille Badoua Bolimana an'an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen muso TV lajɛbaga bɛɛ tɔgɔ tɛ se ka fɔ bɛɛ tɛ se ka fɔ bɛɛ tɛ se ka fɔ tanti komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na vraiment ma chérie i ka invitation diyara n ye kosɛbɛ baro diyara n ye kɔɲɔmuso an b'a dɔn n burankɛ bɛ minɛnko ɲuman la i bolo an b'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo an lajɛbagaw mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ muso TV sanfɛ an b'a fɔ k'aw bon appétit ani ce aw ka lajɛliko ɲuman na a k'an bɛn a baro wɛrɛ ma